Guys, linaw guys. So, adobong lami. Adobong gata na naman guys. Lumilipad na naman ng iting malagkit. Boss, ano naman yung luto mo? Ginataang leeg-leeg. Lami. Kaayo. Yan o guys. Yan guys o. Lumilipad. Yan. Dahil nanalo kayo, 5-0 na kayo. Masarap yung ulam. Talaga naman. Kalaban pa doon eh. Alayo. Sabi ko sa kanya, wag na siya maglaro. Magluluto niya lang tayo eh. Luto ka na lang kasi kahit manalo kayo, wala rin. Kalaban nyo. Dito rin kakain. Dito rin kakain. Patay gutli, kalaban nyo. Ayun o. Guys, nire-ready na naman guys. Guys, nire-ready na naman guys. Ayun, dalawa doon o guys. Nagre-ready na naman guys. Ano kayo pinaplano na naman ito guys. Guys, ayun guys. Ito na si Diwato guys o. Kumita to guys. Malinis 1-2 nito guys. Talaga hindi nila pinagpalit yung ano eh, ilog eh. Guys oh, mga Diwato. Guys, ayun guys oh. Guys, so guys, ayan na guys oh. Si Diwato guys. Ayan na pinagmamalaki ni Diwato guys na backbone, leeg, adobong lami na may gata guys. Talagang busog ako rito guys, kahit palamunin lang tayo guys. Nagtira pa guys, paano kayo plano sa tirang yan? Alam na. Pag may tira-tirang ganyan. Alam na pag may tira guys. Yan guys oh. Cheers. Guys, konting oras na lang. Okay na. Ay puta, hindi pa na naka-on. Dito kayo. Wala ka sa mamamay niya. Gusto lang ko. Dahil ganyan yung ulam ko. Auntie. Libre ya? Ay, nakagata yan. Lakman na! Baka nakakman na. Wala mo sa. Guys, pabibilisin ko na guys. Mabilis. Ito oh. Guys, 3 na lang kami guys. Winner take all to. Ayoko yun. Haplag pag buto-buto. Kamura lang yan, 240. 2 kilo. 2 kilo, 240. Taba. Thanks God, thanks Lord. Maraming salamat na naman. Nakaraos na naman kami. Hapunan. Amazing hepay pa. Kahit mag-ilog tayo, ganito lang eh. Lama. Hotdog eh. Nihaw, ihaw tayo nyo. 2 kilo na naman. 2 kilo. 2 kilo kasi mo naman. Ganun ka pang tubig, 1 kilo. 1 kilo na. Bigat na naman. Bigat na naman na pakaramdaman. Sarap ng tulog na. Thank you Lord. Maraming salamat. Ayoko na. Gamang kanin. Ano po? Ayoko na. Ay, si. Isang. Ang dami pa oh. Ito pa oh. Hindi mo naman yata nilagyan yung puyo ng ano. Bunbunan niya. Walang langis. Langis lang nilagay dyan sa dyan. Thank you Lord. Thank you Lord. Nakailaos na naman na mag-hapunan.